Okay bade, tirada na pud nga rin no. Karon bade kumata bade. So karon mag-andam tan, magluto ta og Milo. What? Milo lutoon pero magkotaw ra tag Milo bade no kay buntag man lagi ron. So nindot jud ato ihigop-higop da ang Milo bade. Nya na day iri nagbantay sa to ang tindahan da bade no. Nya karon ato na nikutawon bade. Kay miingon man gud si mama nga maggatas kuno ko pero di man ko hilig og gatas mo nang Milo ko ma kay atleta man lagi ko. Bisag atleta pa ta bade dili gyud ta palabian ng tamis gyud bade ato yun na himuog tabang-tabang para likay gyud diabetes. Nya karon bade maglingkod-lingkod sa tangare ato i-feel ang moment nya kita ra usa dire. Kita ra man gyud usa. Ha? Kita ra usa. What? Nya higup-higupo na to ng Milo na bade tan-awa bade o mura jug Korean basta bag-o pagani mata mura jud nag Korean ang mata tan-aw lang. Nya mao ni siya badino ang amo ang lugar dire pagka peaceful kayon asya badi peaceful. Nya mao din among parkinganan sa mga motor badino na daghan kay na ako mga motor da badi tan-awa lang. Nya kini pud daw kauban nya badi pagka na lamang nagproblema gyud siya sayang suluton nya kini pong usaw bag-o pang mata badi bisag naligo bag-o pa na mata labi na ning usa badi tan-awa lang presko kayo na sila kita ra ni ligo bisag wa tay ligo badi mulakaw gihapon ta na unsa day mo kugmo mao na ato atoon ba dino kay gisugo man kita ni mama ato na atoon ba di bisag layo pa na ato na atoon mo adto ta bisag asa ba di basta ato lang tumanon ang gisugo ni mama kinsa man pwede mahadlok ka na ba di nga og dili nimo tumanon ang gisugo ni mama wa man tay allowance ani mao na ato atoon ba di testinger gog paminaw ba di gikan sa buntag hangtod gabi hangtod kadlaw magsige na nagyaw-yaw imong mama ya kini day dapita ba dino dungkaan din not yan ay ambak balag wa tay ligo basta makaambak tada mao nagingon nga dungkaan kay ngarat na mangambak what ya karon day ba din na natas kugon nya daghan ba kunoy kugon dire what kugon so karon na nata dire sa tindahan no nya nalubatan jud ko ba kina jud bata lili da sa ubos abi na manika nya gisukta naman ta ba di mao na ato na siya bayaran si ate nya mao na sakto gyud na ato kwarta nya ato lang ingnon nga keep the change tay balag sakto ng kwarta imo na nana so mao na din na ato na naisipte sa tong bag nya mingon si ate nga oy kuwang man imo kwarta ako na na-send sa GCash tay gaay ko sa mo number og Facebook number what number nya karon day ba di ata nga redapit agi sa may north kay north man lagi ato giagian kay north gyud na siya naunsa day mo kugmo nya karon na abot naman ta sa repila na naigon data jingle bells jingle bells jingle bells jingle bells nya may lakaw manoa nahadlok man sila badayon nga ato panaygonan sila balag atik-atik ra to ba nya karon ba di ana detas kumbento bato nya ato din nagideliveran sila tubig nya na ato amigo si Brad Duming nya na misbis din na siyang tanom nga lubi nya dapat ato mga kauban naghinuktok ning usa atong kauban diri bay naunsa day mo uy badi naunsar ka okay ra ka kay naghinuktok mga kauban badi ato ni sila dadon sa pit lovers ba di ngantos bye pit lovers ba ato na pa-check up sila unsay giuna-una nila nya diri dapita ba di na nakabutang no parking mana wa ko diha may parking ari ko pikas may parking nya while din gahuwat ta sa tong mama ba di no naghuwat day taniya kay naghanbay sige pang istorya sa tong suki nya karon ba di ana ta sa Helen's Grill di amo po din sila suki ba di kami day tighatod diha og tubig nya nindot ba ni sila nga ba di no kay hinlo kay ilang lugar dire nya lami pag yun ilang mga sudan ba di so palit na mo nya while gibaktas na ba di no ato gibidyohan ato kauban basig nawa na siya karon day ba di aday ta sa amoa sa amo ang gideliveran nya nindot day labalay nga rin ba dino kay dako nya hawan nya mo day ni ato kauban nya pag humanday dapita ba dinon may adto na punta sa pikas sa amoa sa mo ang gideliveran nya nindot day la lugar nga rin ba dino og tan-aw lang ang humay pagka nindota nindot kayong tubo sa humay nya mahadlok man ta sa pinormahan sa atong kauban ba di tan-aw lang nagkalisang-lisang in taon si nanay ba di pagkakita sa atong kauban kay tuo gyud si nanay mga undercover ni sila nya ako pud ay pinormahan ba dino mura jud taga Water District mao na nagkalisang-lisang si nanay kay madlok mapudlag tubig nya karon ba di ana pud mi sa makinhas nibung lang ko diri ba di nga daghan may mga tao pero wa man nanginhas mao nang bisan unsa nato kalisod og bisan unsa nato kapurdoy maningkamot linyud ta ba di para maabot nato ato ang mga pangandoy so mao na ba di bye bye